Poštovani gledalci, Nove priče Veka televizije danas su posvećene jednom romanopiscu čija je knjiga Priča po prvi put prevedena i objavljena u Srbiji 2015. godine zahvaljujući književnoj radionici Rašić. Reč je o naslovu Atlas unutrašnjih suprotnosti, a pisac je Dejvid Bruks. On je u naš grad stigao zahvaljujući festivalu kratke priče Kikinda Short. Međutim, reč je o piscu čiji koreni jesu vezani za Jugoslaviju, koji vrlo često putuje na Jadransko more tokom letnjih meseci i na koji sve način je on od rođenja povezan sa ovim prostorima, bit će tema današnje emisije. Zvanično dobroveče, dobrodošli u studiju i Srđan Srdić, ovoga puta ne kao neko ko je urednik festivala, nego ko će nam pomoći u prevođenju, odnosno komunikaciji sa gostom koji je doputovao iz Australije. Hvala na pozivu i dobroveče. Gospodine Bruks, ja bih voljela na samom početku da nam objasnite kako je moguće da kažemo da je u stvari vaš otac kao australijski diplomata bio u jednom periodu u misiji na prostoru bivše Jugoslavije i kako su vaša prva sećanja u vezi sa ovom teritorijom? It's about your father's diplomatic service in former Yugoslavia and about your first memories about Yugoslavia. Yes, my father was an immigration attaché in Athens and was sent to Yugoslavia, I think to try to interest Yugoslav workers to come to Australia for a very big hydroelectric scheme in the 1950s. Dakle, Davidov otac nalazio se na mestu atašeja za imigraciju u Atini i imao je zadatak da angažuje što veći broj radnika sa ovih prostora kako bi radili u jednoj australijskoj hidrocentrali. And I was only 5 years old, so my memories are very, very limited. I remember driving in my father's car from Belgrade to Zagreb in 1957, it must have been, in the rain, and I remember what the road looked like and what the trees looked like, and that's about the only thing that I remember. And I remember a well. One of my earliest, most wonderful memories is of a well somewhere in Belgrade with a wooden bucket and the water pouring out of the wooden bucket as it came up from a well. Dakle, David kaže da se seća veoma malo toga, da se seća nekih putovanja koje je njegov otac provodio na trasi Beograd-Zagreb još 1957. godine, jer su napustili ove prostore kad je on imao 5 godina, da se seća nekih elemenata prirode, okruženja, a posebno jednog bunara u Beogradu u kom je postojala ona stara drvena kofa pomoću koje je izvlačena voda. To bi bilo nešto što mu nikada nije izgledalo iz sećanja. Koliko ste bili stari kada ste prvi put bili u Evropi? How old you were when you first entered Europe? When I first came to Europe? Yeah. Well, I first came to Europe with my parents when I was 2 years old, but then when I came again, it would have been 1976, I think. And I was a student studying in Canada. And I came and I did a traditional Australian tour of Europe when I was 23 years old. Dakle, prvi put kada je imao 2 godine, kada se tu zatekao sa porodicom zbog posla koji je njegov otac obavljao, a onda negde 1976. kada je kao student koji je studirao u Kanadi odlučio da sprovede jedno, kako kaže, tradicionalno australijsko putovanje, jedan obilazak Evrope, eto, u tim studentskim danima. But it was only in 2003 that I came back to Slovenia and old Yugoslavia to try and see if I could find any memories or see if any of my earliest life was still active in my mind.
2003. se Dejvid vratio u Evropu, onog puta u Sloveniju, bivšu Jugoslaviju, prostor bivše Jugoslavije, kako bi pokušao da sprovede jednu operaciju prisjećanja, podsjećanja, da proveri šta je to čega se seća i da li se uopšte nečeg seća iz te rane faze života i neke prve mladosti. I kada vas neko pita gde je taj prostor bivše Jugoslavije i šta se tamo desilo, ko je sa kim ratovao i šta je njihov problem, kako vi to objasnite nekome u Kanadi ili u Australiji? Can you give the definition of what happened in former Yugoslavia? We're talking about civil war, about the conflict, about such things, to someone in, for example, Canada or Australia. Can you do that? I actually tried very hard to do that for myself because I now come back to Slovenia every year, and I'm married to a Slovenian woman, and I think I know more about, this is a dangerous thing to say, but I think I know more about Slovene politics and so forth over in the post-war period through to 2003 than most other non-Yugoslav people I've met. I have a close friend, for example, who's a famous historian in Slovenia, and so yes, I don't try to explain it very much to other people, but I've tried very hard to explain it to myself. Yes. Dakle, prvi problem koji Dejvid ima je kako da objasni samom sebi šta se na ovim prostorima dešavalo, šta se dogodilo. Ne trudi se mnogo da to objasni bilo kom drugom, bilo kom sa strane. Čini mu se da je ono što najbolje poznaje interna slovenačka politika negde od 2003. godine na ovamo, jer je njegova sadašnja supruga iz Slovenije i od te godine on provodi dosta vremena tamo. Nije uobičajeno da neko ko je iz toplih krajeva, jer nama je Australija jedna od prvih misli da je tamo topla klima, u stvari redovno dolazi na primorje Jadrana zbog takođe, pretpostavljam, dobre klime. It's not usual for someone who's from Australia, from warm place, to come every year into Slovenia. Yes, but where I grew up in Australia was a limestone landscape. It was a karst landscape, but in Australia. And when I came to Slovenia and went to the karst, to Istria, and saw the landscape there, I thought I was coming home. It was just an immediate connection. And so now my wife's place on a hilltop in Istria, her village, seems almost like a small paradise to me. But its connections with Australia are strange but deep. Kad je prvi put došao u Sloveniju, Dejvidu se dogodio moment prepoznavanja. Učinilo mu se da na obali Istre može da prepozna nekakve elemente koji postoje na australijskoj obali i učinilo mu se kao da se vratio kući tamo gde inače i pripada. A šta bi danas bila ključna razlika između Slovenije i Srbije? What would be the main difference between Slovenia and Serbia right now, in your point of view? From my point of view, that's an interesting question. I think that Serbia seems, in some ways, like a very large. And so, in some ways, sort of glorious country that is going through a very difficult period. And so, one of the things I'm more conscious of in Serbia is
the evidence of recent history, which I don't see so much in Slovenia. I think it's escaped that kind of damage, and I'm very conscious of that. But there are some other things too. I remember sometimes in Australia when I have felt an atmosphere that is very like the one I felt yesterday when I landed in Belgrade and started to drive through Belgrade. And I thought, I know in my bones somehow, I know this temperature, I know the feeling of the air. So I'm surprised by this kind of affinity with Serbia. You know, I was this morning walking through an orchard and looking at the trees and at the grass and the corn around me, and thinking that there was some very deep, substantial being there that I felt very connected with. So I don't think I'd like to discriminate too much between Slovenia and Serbia, other than to say that I can see once upon a time when they really should have been all the same country. Dakle, elementarna razlika, onako kako je Dejvid vidi, između Srbije i Slovenije je u tome što Srbija izgleda kao jedna veoma prostrana zemlja čija je istorija nekada bila slavna, koja sada trpi posljedice te istorije. To je ono što se ne može danas vidjeti u Sloveniji, a ovde je u izrazitom stepenu prisutno. Međutim, kaže da je onog trenutka kad je sleteo na beogradski aerodrom, a to se desilo juče, istog tog trenutka osetio nekakvu stvar koja dolazi iz vazduha, nekakvo prisustvo koje ukazuje na sličnost između Srbije i njegove domovine. Kaže kako je jutros prošao kroz voćnjak i kroz polje kukuruza i da je ono što je u tom smislu osjetio da ga je to impresioniralo. Ne želi da izvrši bilo kakvu, kako bih rekao, nikakvo poređenje na štetu Srbije ili Slovenije kad posmatramo jednu i drugu, ali mu je potpuno jasno i može to da pojmi, da shvati kako je to nekada sve bio prostor jedne iste države. A ako pogledamo Srbiju, pogledamo Sloveniju i vašu domovinu, kako se na tim trima teritorijama u javnosti percipira ime Dejvid Bruks u književnosti? So, what about Dejvid Bruks in Serbia, Dejvid Bruks in Slovenia, and Dejvid Bruks in Australia? Like Dejvid Bruks, not from New York Times, but Dejvid Bruks, writer from Australia. Yes, I'm definitely not the Dejvid Bruks from the New York Times. And the Dejvid Bruks in Serbia and the Dejvid Bruks in Slovenia and the Dejvid Bruks in Australia is a vegan, an ethical vegan, very concerned with animal rights, and I find myself observing the animals wherever I go, as if they are my first point of contact with a new place. And because I speak their language, or I don't speak their language, but they don't speak mine either, and we're on the same territory. So, yes, if I understand your question, the continuity is always there. If you're a writer too, everything that I experience feeds the writing, and so I'm writing some stories at the moment, but then I got ideas for those stories from what happened to me this morning. So in a way, there's a continuity. I might have started the story in Australia,
but it gathers material wherever it finds it. I found some material this morning in the orchard with a cat, for example. Prva stvar koju je David izrekao odnosi se na jednu malu anegdotu. Naime, jedna prevoditeljka koja je radila za potrebe festivala pita me juče da li govorimo o Davidu Bruksu, novinaru New York Timesa. Nije pročitala biografiju i nije ustanovila ovu veoma bitnu razliku. Druga stvar koju je rekao odnosi se na činjenicu da je Dejvid Bruks gde god se pojavio u Australiji, Srbiji ili Sloveniji obuzet životinjskim pravima. On je vegan, pristupio je toj ideološkoj matrici iz pre svega etičkih razloga. Životinje doživljava kao prvu tačku kontakta sa svetom, okruženjem u kojima se našao i smatra da postoji kontinuitet, postoji jedno nadopunjavanje u smislu njegove književnosti gde god se našao. Dakle, on je možda neko od svojih priča započeo u Australiji, ali se jutro susreo sa pomenutim voćnjakom ili nekakvom mačkom tamo u blizini doma učenika i ta mačka ili taj voćnjak sada postaju povod za nastavak njegove književnosti započete u Australiji. Dakle, kontekst tu ne može da utiče mnogo na njega. Može samo da se nadoveže na ono što već postoji. A kako reaguju, na primjer, kuvarice doma učenika ili organizatori bilo kog festivala gde gostujete kada kažete da ste vegan? Šta vam spreme za obrok? So it probably causes you some problems being vegan in Serbia and some other places. Yes, of course. But the problems are not as great as they were 10 years ago when I last came to Belgrade, to Serbia, because I remember it was much harder then to find some vegan food, but I had a lovely vegan meal yesterday in Belgrade. So I think things are changing. I think the world is changing very quickly in that way, and so it is much easier than it used to be. But every time my wife and I go on any kind of journey, we spend 2 days before we go on the journey making food and packing it to take with us, because you always need an insurance policy. And this trip was the same as any other trip that way. Nije jednostavno, ali je pre 10 godina kada je David poslednji put bio u Srbiji bilo znatno gore, znatno komplikovanije za nekoga ko je vegan i ko se opredelio za takav način ishrane. Stvari se međutim u svetu ubrzano menjaju u smeru koji očevidno Davidu znatno više odgovara, tako da je juče na ručku u Beogradu, a na ručak su ga izveli ljudi iz ambasade Australije u Beogradu, veoma se lepo proveo, dakle nema nikakvih zamerki na hranu. Ipak i pored svega toga i pored činjenice da je lakše snaći se sada nego pre pomenutih 10 ili čak 20 godina, žena i on, supruga i on se potrude da naprave jedan mali backup gde god da krenu ponesu i nešto hrane sa sobom kako bi premostili eventualne nesporazume sa osobljem hotela. I da ne bi bilo nesporazuma za potencijalnim gledaocima, ja ću da podsjetim da je Dejvid Bruks i pesnik i romanopisac, pripovedač i esejista, rođen je u Kamberi 53. godine. Kao što smo već čuli tokom emisije, detinjstvo proveo u Grčkoj i Jugoslaviji, gde je njegov otac radio kao australijski diplomata, a stekao obrazovanje u Australiji, Americi i Kanadi, predavao je književnost na raznim australijskim univerzitetima i uređivao mnogobrojne časopise. Trenutno je vanredni i to počasni profesor australijske književnosti na univerzitetu u Sidneju i ko-urednik uglednog australijskog književnog časopisa. Sada, ono što mene posebno interesuje jeste da li ste vi pobornik prvo teorija pa praksa ili obrnuto kada je pisanje u pitanju? When it comes to writing, what's in the first place? Theory or practicing? Šta je recept za uspešnu književnost? Practice is
the first thing, obviously. For me, poetry is at the heart of all my writing. And if I had to choose my favorite form, that would be hard, but poetry, I think, has always been my deepest and my longest love. But I find that all my writing connects as if everything is part of one huge book. And theory has been very important. I write philosophy, mainly to do with animal rights, but I've just written a book about Derrida, for example. And then a friend of mine said, when he read the book of essays on Derrida, he said, "David, that's a very interesting poem you just wrote." So, I mean, there's a way in which all of these things connect. I think if I write philosophy, I write it as if it were a kind of poem. And I think that all of the different kinds of writing that I do feed one another and cross-reference one another, and they all help one another. So I never experience writer's block, because when I get stuck with something that I'm doing in one form, I can just move to something else that I still need to work on. And I find myself, and that kind of practice means that they all connect as well. Yes. Praksa je, kaže David, u prvom planu, definitivno. On je čovjek koji prevashodno dolazi iz poezije. Poezija je, kaže, njegova najdugotrajnija i najdublja, najistinskija ljubav, i čini mu se da je sve ono što radi prožeto poezijom i napisano onako kako se piše poezija. Međutim, on piše i filozofske tekstove. Mahom su to filozofski tekstovi koji se bave pravima životinja, ali je nedavno napisao i knjigu koja je posvećena francuskom velikom poststrukturalističkom filozofu Derridi. I kada je dao jednom od svojih prijatelja da pročita tu knjigu, je rekao, pa ti si zapravo napisao jednu veliku pesmu, ovo je poezija, teško možemo klasifikovati ovu stvar kao klasičan filozofski tekst, onako kako ga očekujemo. I kaže da nikada nije upao u bilo kakav problem sa onim tradicionalnim i čuvenim blokadama i nedostacima inspiracije ili pravih rešenja sa kojima se suočava većina pisaca, pošto mu je lako da se odmakne iz poezije u filozofiju, iz filozofije u prozu, iz duže proze i romana u kraću prozu, ali smatra da se sva ova kontekstualna polja jezička prepliću i međusobno utiču jedno na drugo, tako da je u suštini sve ono što radi negde dolazi iz jedinstvene matrice ipak. Ja bih još htjela da spomenem da vi zvanično prebivalište imate u Modrim planinama u Novom Južnom Velsu, iako smo već objasnili da određeni period svake godine provodite u jednom selu na obali Slovenije. Sada mene interesuje koliko u stvari vama znači dolazak u Kikindu. Kako vi nju doživljavate kada kažemo jedno malo mesto i pogledate Google mapu gde je ona u Srbiji, na severu Banata, gde ste vi u stvari sada? Your idea about Kikinda, when you had to come from Australia, from mountains, in one small place in Serbia. What's your main idea about that place? In 2005, I took the train from Ljubljana to Belgrade, and I crossed this amazing plain. It's very, very flat landscape with wonderful fields of corn and vegetables and kind of emptiness with and so my first idea of Kikinda was it's up there beside that. So I was excited because it was going into a landscape that I liked very much. I wrote poems about that landscape in 2005, 2006, 2007 about that journey to Belgrade by train.
And so my first thought coming to Kikinda, apart from meeting my publisher, which was going to be a pleasure, was that I might be in. I think my heart likes this kind of landscape, and so I was pleased that I was going to be in that kind of landscape. Kada je 2005. godine David dolazio vozom iz Ljubljane u Beograd, seća se jednog dela prostora koji je izgledao kao nepregledna ravnica. Kad je dobio poziv da dođe na Kikinda Short, on je shvatio, aha, sad ćemo se pomeriti malo gore i taj prostor će se još intenzivirati, još će se proširiti. I s obzirom na to da mu se strahovito dopalo ono što je video pre 10 godina, kukuruzna polja, poljoprivredne kulture na tim poljima, odredio je to negde unapred kao mesto na kom će se njemu sasvim sigurno dopasti, pored činjenice da kaže je sa velikim zadovoljstvom želeo da upozna i svog izdavača u Srbiji. Can I add something there? I think that one of the things that excites me about the Serbian landscape is the Australian landscape is very empty, and it's not properly used. And one of the things that excites me and that appeals to me about the Serbian landscape is that it seems every part of it is used, and there's a greenness and a even though it's hot, even though it's dry a lot of the time, it's still a very, very fertile kind of landscape, which for an Australian is a pleasure, and it's a difference. I think that that's one of the things that appeals to me. I mean, the problem with interviews like this is that I think of the real answer to some questions after I've finished the answer, but I think that fertility of the Serbian landscape, to see vast fields of corn is exciting. But there's something about the Serbian character too. I like its relaxedness very much. It's much closer to the Istrian Slovenia than it is to the Dolenska Slovenia or the subalpine Slovenia. There's a relaxedness here in Serbia that that reminds me of Australia in the 70s, when I was young and more relaxed. Dakle, David još želeo da doda kako je ono što čovjek može da vidi dok prolazi kroz Australiju dosta neiskorišćenog prostora, dosta pustoši koja zauzima mesto u pejzažu, dok to nije slučaj sa Srbijom. U Srbiji, kaže, deluje kako je svaki centimetar prostora negde adekvatno upotrebljen. Govorimo sad pre svega o ovim poljoprivrednim okolnostima, poljoprivrednim uslovima, i da iz toga svega izbija jedna aura plodnosti koju čovjek posle ne može sebi da izbije tako lako iz glave. Druga stvar se odnosi na mentalitet ljudi za koji kaže da ga podsjeća na stvari koje su se dešavale u Australiji 70. godina prethodnog veka. Jedan visok nivo opuštenosti, relaksiranosti, koji je tipična karakteristika slovenačkog stanovništva u Istri, ali ne tipična karakteristika ovih, ajde rećemo, kontinentalnih Slovenaca. Tu bi video sličnost i zbog toga ga je to vratilo u vreme kad je, kaže, bio mnogo mlađi, ali i mnogo opušteniji u Australiji. I da se vratimo na vaše delo, Atlas unutrašnjih suprotnosti, kada je izašao u Srbiji prošle godine, kakva su bila vaša očekivanja imajući u vidu koliki je broj potencijalnih čitalaca na ovom jeziku u odnosu na naslove koje ste do sada objavljivali na engleskom jeziku? About the Serbian translation of your selected stories, what did you expect from the Serbian edition, due to the fact that there is 7.5 million readers, and in Australia and Anglo-Saxon space you have much more readers. I think that I was very excited to have selected stories appear in Serbia,
because I have no selected stories in Australia because of the history of my writing and the fact that I had published a book of short stories for 20 years in Australia. So I couldn't publish a selected stories in Australia because I had a new collection of stories to come out. So I was very pleased that Surgeon wanted to do the book. It appears to have been beautifully translated, but there is a little detail that most intrigued me, and that is there was to publicise the book. There were some techniques used. I think that there was a small item on YouTube, for example, to display the book, and I thought that was done so well that I've taken it to my Australian publishers and said, you should do it this way. See, the Serbians are doing something really interesting. Why aren't you doing it here? In Australia, we might be a slightly larger country, only a slightly larger country, and I know that some people in Serbia talk about Australia as outer Serbia because there are so many Serbians living in Australia. But the readership is not huge in Australia. You would think that more Australians would be reading more Australian literature, but that's not the case. And so, in fact, rather than thinking that this is an edition for a small readership, I think it's an edition for a similar kind of readership. And I hope that the publishers take up the publicity ideas, because I think that they work beautifully. So I'm very, very pleased with the book. I'm very pleased with the book. David kaže kako je ovde postojao drugačiji slučaj, drugačija situacija nego u Australiji. Prosto mi smo ovde mogli da uradimo knjigu izabranih priča, u Australiji izdavači to nisu hteli da urade, jer David 20 godina nije napisao novu knjigu priča. A onda kad sam ga ja kontaktirao, desilo se da je njegova nova knjiga priča bila na putu. Dakle, takve mogućnosti nije bilo, zbog toga mu je ovo sve od početka bilo interesantno. Zatim se osvrnuo na činjenicu da je knjiga po svim saznanjima koje on ima, a ima ih dovoljno, prevedena na jako dobar način, i tu ja to mogu da potvrdim, jer znam kako je prevođeno i uz kolike napore i koliko je komplikovano to sve bilo izvesti. Dalje, stvar se tiče načina na koji smo mi ovde pokušali da promovišemo Davidovu knjigu, a to je podrazumevalo i određene tizere koji su rađeni u videotehnici za potrebe YouTube-a, i kaže da mu se to toliko dopalo da je otišao kod svog australijskog izdavača i rekao: čekaj čovječe, zašto vi ovo ne radite? Evo, ljudi u Srbiji to rade, šta je s vama? Smatra da je to dobar način za promociju knjiga. Kad govorimo o odnosu broja čitalaca u Srbiji i Australiji, prvo, kaže, mnogi ljudi iz Srbije doživljavaju Australiju kao neku vrstu alternativne Srbije, jer tamo živi jako mnogo ljudi sa ovih prostora. Međutim, i pored toga što govorimo o zemlji koja je kontinent, koja zauzima toliko prostranstva i taj broj stanovnika, nema toliko čitalaca. Ne govorimo o nekom enormnom broju čitalaca koji se u Australiji pojavljuju. Tako da smatra da je knjiga ovakva kakva je, a on je njom prezadovoljan, namenjena tačno istom profilu ljudi, istom profilu zapravo čitalaca, kako u Australiji, tako i u Srbiji, i povodom svega toga on iskazuje svoje konačno zadovoljstvo. I pošto smo stigli do kraja intervjua, ja još samo molim za impresije o festivalu i kako ste uopšte se povezali sa Kikinda Shortom. Your impressions about the festival and about, the first steps, invitation on the festival. It's very early in the festival. It's only one day, but I can already say that we don't, in Australia, find ourselves in a position where we can have festivals like this, because
we are so far away from Europe and so far away from neighbouring countries that it's very, very difficult to get so many writers from different literary cultures in the one place to talk with one another. I like this idea in Kikinda because we have writers from 22 different countries, or from 11 countries, and 22 different writers, and there's a lot of potential for cross-cultural fertilization. That I think in Australia we're really rather hungry for, and to get it ourselves we have to go overseas to other festivals, because we have some big literary festivals in Australia, but they tend to be run by, behind the scenes, run by large multinational publishers. So London publishers, New York publishers influence the shape of our literary festivals, which is very disappointing, because the most important thing for a literary festival, for me, for a writer, is to be able to talk to other writers. And in Australia, our literary festivals tend to be more to do with writers talking to the public. What I like about this festival so far is the writers are talking to one another. They're spending all their time together, and they are comparing notes across their literary cultures. And I'm hoping that for the next 3 days that's what I'm doing. Situacija u Australiji znatno je drugačija. Gotovo je nemoguće organizovati ovakav festival u Australiji, jer to znači da bi neko morao da investira svoj novac u avionske karte u nekakvom enormnom iznosu, i onda se takve stvari u Australiji i ne dešavaju. Dakle, ne postoji prilika da australijski pisac provede 5, 6, 7 dana u okruženju ljudi iz, kao što je ovde sada slučaj, 19 različitih zemalja i da razgovara neprekidno s njima. Dalje, iza festivala u Australiji, koji zaista stoje ove velike multinacionalne izdavačke kuće, prevashodno namenjene literaturi sa anglosaksonskih prostora, i da je ono što je loše i što David naziva razočaravajućim, činjenica da onda oni biraju svoje autore kojima su oni objavili knjige i na taj način formiraju sliku, pa na kraju i javnog ukusa, javnog mišljenja. Tamo se ovi autori koji gostuju na festivalu mahom obraćaju publici, a nemaju prilike da provode vreme, kao što je slučaj u Kikindi, jedan sa drugim, da razgovaraju, razmenjuju iskustva, i David se nada da ovako kako je započelo, a vidi da je proveo čitav jedan dan sa svim ovim ljudima koji se osim njega nalaze na festivalu, da će se tako i odigravati naredna 3-4 dana koliko on treba da provede u Srbiji. Dakle, to smatra najvažnijom stvari za sad, koja se odnosi na ovakvu koncepciju festivala. I nisam dobila odgovor na pitanje kako se on povezao sa festivalom. Aha, pa povezao se tako što sam mu ja poslao pozivnicu za festival, jer je David je deo jedne grupe, takvih grupa ranije nije bilo. Postoje 3 autora čije su knjige prevedene na srpski jezik. Ja sam bio urednik tih knjiga. To je Claude Lumière iz Kanade, David i Roger Glass, koji se zbog toga drugi put pojavljuje. Prosto ima nekakvog smisla predstaviti autora čije knjige sad ljudi mogu i da čitaju, jedno sve su i u biblioteci, ako nigde drugde. Tako da bi to bio obostrani užitak kako autorima koji su prevedeni, a još više i publici koja te knjige već uveliko pročitala. Hvala vam najlepše na gostovanju i pomoći u prevodu. A vama, poštovani gledaoci, za sam kraj samo jedan odlomak koji je izdavač odabrao iz Atlasa unutrašnjih suprotnosti. Citat sa Dejvida Bruksa glasi: sve moje knjige se bave lavirintima na ovaj ili onaj način. A Nataša Miljković kaže: smeštene tamo gde se svakodnevnica pretapa u misteriju, java u san, priča u mit, proza u poeziju, a svet u tekst. Priče okupljene u ovoj zbirci sažimaju najbolje od Dejvida Bruksa,
savremenog australijskog pesnika, romanopisca, pripovedača i eseiste. U njima je svakodnevnica protkana tajnovitošću i čudnovatošću u toj meri da neobično odnosi prevagu nad naizgled običnim, a granica između stvarnosti i uobrazilje, jave i sna nestaje. Nadam se da će ovo biti dobra preporuka da ipak i oni koji do sada nisu bili u prilici da nešto pročitaju od našeg gosta, to urade u narednom periodu. Hvala vam na pažnji.